से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ദർശന വിക്രം ജാർദോഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് ദർശന. ലോക്സഭയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ദർശന അംഗമാകുന്നത്. ഗുജറാത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗം. മന്ത്രിസഭയിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രതിനിധി 11 വനിതകളിൽ ഒരാൾ. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് മീനാക്ഷി ലേഖി. രണ്ടാം തവണയാണ് ലോക്സഭ मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। അനുപമ ദേവിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ഷമിക്കണം, മീനാക്ഷി ലേഖിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള MP ആണ്. 2 തവണ ലോക്സഭാംഗമായിട്ടുണ്ട് അവർ. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയാണ്. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। അടുത്തതായി अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ഝാർഖണ്ഡിലെ കൊഡർമയിൽ നിന്നുള്ള അംഗമാണ് അന്നപൂർണ ദേവി. BJPയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ബീഹാറിൽ MLA ആയി 1998 മുതൽ അവർ അസംബ്ലി അംഗമായിരുന്നു. श्री A. नारायण स्वामी। I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and
consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. എ നാരായണസ്വാമിയാണ് കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം 64 വയസ്സാണ്. മുൻ കർണാടക മന്ത്രിയാണ്. മഡിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി കൂടിയാണ്. കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്നുമാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മന്ത്രിസഭ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുകൂടി ശ്രദ്ധേയമാകാൻ പോവുകയാണ്. श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। കൗശൽ കിഷോറാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. യു പിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ്. യു പിയിലെ മോഹൻലാൽഗഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് കൗശൽ കിഷോർ. അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് കൂടിയാണ്. SC വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ. അങ്ങനെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മുഖം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് കൗശൽ കിഷോർ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകുന്നത്. श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। നൈനിറ്റാളിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് അജയ് ഭട്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിൽ നിന്നും VRS എടുത്താണ് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയ പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാറിയത്.
श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। യുപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരംഗം കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. യുപിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് BL വർമ്മ. UP BJP സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രധാനപ്പെട്ട BJP നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ. श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। യുപിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. രണ്ടാം തവണയാണ് ലോക്സഭാംഗമാകുന്നത്. അജയ് കുമാർ നേരത്തെ നിയമസഭാംഗവും ആയിരുന്നു. യുപിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരംഗം കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. യുപിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം 7 പേരായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉയരുകയാണ്. श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ദേവ് സിംഗ് ചൗഹാനാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ഖേദയിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് 56കാരനായ ദേവ് സിംഗ് ചൗഹാൻ.
ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ 13 അഭിഭാഷകരും 6 ഡോക്ടർമാരും 5 എഞ്ചിനീയർമാരും 7 സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നവരാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. श्री भगवंत खुबा, मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കർണാടകയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവന്ത് ഖുബയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ BJP നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ബിദർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। സുഭാഷ് സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ്. ബംഗാളിലെ ബങ്കൂറയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. ലോക്സഭയെ ബംഗാളിലെ ബങ്കൂറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അംഗമാണ് സുഭാഷ് സർക്കാർ, 67കാരൻ. ഈ പുനഃസംഘടനയിൽ 34 പേർ ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആകെ 43 പേരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏതാണ്ട് അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ. സുഭാഷ് സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. डॉक्टर भागवत किशन राव करट, मैं
डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ഡോക്ടർ ഭഗവത് കിഷൻ റാവ് കാരാടാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹം. ഔറംഗാബാദിൽ 2 തവണ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഭഗവത് കിഷൻ റാവു കാരാട്. डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ രഞ്ജൻ സിംഗ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നർ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ്. അദ്ദേഹം 2ാം മോദി സർക്കാരിൽ പുതുമുഖമായിരുന്നു. ആദ്യ തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. മണിപ്പൂരിലെ പ്രമുഖ BJP നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ഡോക്ടർ ഭാരതി പ്രവീൺ പവാറാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിണ്ടോറയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ്. പാർലമെന്റിലെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 2019 മികച്ച വനിതാ എംപിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിണ്ടോറയിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ്. 11 വനിതാ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ. Directly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under the constitution or under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തനു ഠാക്കൂറാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ആദ്യ തവണയാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. 38 വയസ്സാണ് ശാന്തനു ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രായം. ബംഗാളിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. ആദ്യമായാണ് ലോക്സഭാംഗമാകുന്നത്. ആദ്യ ടേമിൽ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. डॉक्टर मंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ഗുജറാത്തിലെ സുരേന്ദ്രനഗറിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് മുഞ്ഞപ്പാറ മഹീന്ദ്ര ഭായ് എന്ന ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. സുരേന്ദ്രനഗറിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बार्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ജോൺ ബാർലെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അലിപ്പൂർ ദൌസിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം. അവിടുത്തെ പ്രധാന ബിജെപി നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രധാന ബിജെപി നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. തൊഴിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം. Dr. L. Murugan. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഡോക്ടർ എൽ മുരുകൻ. തമിഴ്നാട് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. 2020 അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 812 വോട്ടുകൾക്ക് ധരംപുരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ വെറും 812 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഡോക്ടർ എൽ മുരുകൻ തോറ്റത്. വലിയ പ്രതീക്ഷ ബിജെപി കണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ श्री निशीथ प्रामाणिक. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union,
except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. നിസിത് പ്രമാണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഒരാൾ. 35 വയസ്സ് മാത്രമാണ് നിസിത് പ്രമാണിക്കിന്റെ പ്രായം. പശ്ചിമബംഗാളിലെ കുച്ച്ബിഹാറിൽ നിന്നുമാണ് ജയിച്ചത്. 50,000-ലധികം വോട്ടുകൾക്കാണ് അവിടെ നിന്നും ജയിച്ചത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുമാണ് BJP-യിലേക്ക് എത്തിയത്. 2019-ലാണ് തൃണമൂലിൽ നിന്നും നിസിത് പ്രമാണിക് BJP-യിൽ എത്തുന്നത്. BJP-യുടെ യുവമുഖമാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിസിത് പ്രമാണിക്. 50,000-ലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 2019-ൽ കുച്ച്ബിഹാറിൽ നിന്നും ജയിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. 43 അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ പുനഃസംഘടനയിൽ 43 അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചടങ്ങുകൾ അതിന്റെ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए.